سلام تعنا بلنا زخبركم تقاتلتي مربات ايريفوت يوتيوب channel كما يتنهو نلوم يبزعبا هل كنا تتاقرنان أبزوبا قرن أفريقيا زرايو زلو حدش معبالتاتن زرس حتير مرب حيزنا نباهم قريبنا لنا كم وتروك سافتا مربنا مسانا خطرحان كتكاتولنان بخبري نعدم ባህር ለሁላችን ይሁን ብለናል። ባህር አይል አቋቁመናል። ባህር አይል አቋቁመነው እዛ ለመግባት ነው። በምን ፕላትፎርም ነው የምንገባው ወደፊት የሚታይ ነው። ንሱዑድ ዓረብ ዘባህረረ ንቀርኒ አፍሪካ አዕሚቑ ዝቐበረ ሽርሒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጸሓፊ ሰናይ ሰለሙን ወዲ መምህር أمونغو إثيوبيان إيرتران زلو وطري أب زلعل درجو أب زبطحلو زلو وان أب كينات حدهد السودان ناي وطام تأتاو أبي أرأس زتا أب زخونلو وقع مبتح لعلود سبسلطان قرن أفريكان هاجرات عربن إنه السغمت يمهلو نستبلالونا قبطن إثيوبيان بسنكي تفاسس نيل أب زغتمالون فتصاميتات زباو ميزان حيلا أب زغيرلو زلو وان مبصح ناب قرن أفريكان هاجرات عربن كينو دبلوماسياو زمدناتات مبصح ناب قرن أفريكان هاجرات عربن كينو دبلوماسياو زمدناتات صلوا كهلو يخليو يبلو تنتنتناي زوبانا كابزي مبغاسين بار حبرت أفريكا قبل السودان صنع مرقات حيزو استغلقلا إذا مالت نمتتاو حبرات إمارات عرب بتري نتق مغنياتو اتكوينات كاب زوباو كلولا حليفو ناب علم لخاوي ناي ربحا وددر يغير سلزلويو ኢትዮጵያ ቀንዲ ናይዚ እከይ ተግባራት እዚ ኣሳሳይትን ተላኣኺት ኢማራት ብምዃን ካብ ማእከላይ ምብራቕ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሳውርን ባይታ ትፈጥርን ምስ ምህላዋ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ መልእኽተኛ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ብኢማራት ዝድገፍ ዕጡቕ RSF ዝፍጽሞ ዘሎ ተግባራት ንልኡላውነት ሱዳን ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ከም ዝኽእል የጠንቀቕ ኢማራት ኣብ ሱዳን ሊብያን ሶማልያን እትኽተሎ ስትራቴጂ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኢዳ ኣንቢራ ምህላዋ ይሕበር ኢማራት ንወደባትን ማዕድናትን ጸጋታት ኣፍሪካ ብፍላይካ ወርቅ ዝኣመሰሉን ምቁጻር ካብ 2006 ሒዛ ክትጉዕጉዕ ጸኒሓ ኢማራት ምስ ናታ መሻርክቲ ዝኾነ ሃገራት ኮይና ንኢጋድ ሰቐቢላ ንሕብረት ኣፍሪካውን ኣደስኪያቱ ጸኒሓ ክባል ይካል እንሆ ግን ሕጂ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተበራበረ ይመስል እቲ ጉዳይ ኣፍሪካውያን ብኣፍሪካውያን ጥራይ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መምርሒ እውን ኢማራት ክትሕሰብ ምጽናሓ ነዚ እውን ዘዘኻኽር ነበረ ኢማራት በኃይል ገንዘብን አጽዋራትን ዕሱባት በመዕዳግ ረብሓ ክትሕሉ በዚ ንአሜሪካ ካብ ዝረኸበቶ እናመቐለት ንምሉእ ማእከላይ ምብራቕ ንምቁጽጻር ንረብሓ እስራኤል ከተገልግል ካብ ሃገርነት ምዃን ሓሊፍዋ ከም ሓንቲ ኩባንያ ኮይና ክትሰርሕ ጸኒሓ እቲ ብሪሞት ክሰርሕ ጸንሐ ሕብረት ኣፍሪካ ኢማራት ኣብ ምፍራስ ሃገራት ኣፍሪካ ጸሚራ ክርያ ምጽዋር ዝወደአ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሰንኪ እዚ ግዳማዊ ምትእታው ናብ ናይ ዓሌት ምጽናት ይቕየር ምህላው ስክፍቱ ይገልጽ ሎሚ ደረጃ ህጉር ዝረአ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ድምጺ ኢማራት ኣውሽጢ ኣፍሪካ ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ቅቡልነት እናነከየ ኸይድ ምስ ምህላው ኢማራት ወራሪት ተባሂላ ክትውቀስ ምኽንያት ኮይኑሎ ኣብ ዱባይ ዝመደበሩ ኩባንያ ዲፒ ወርልድን ኣብ አቡዳቢ ዝመደበሩ ኩባንያ አቡዳቢ ፖርትስ ግሩፕን እዚኦም ክልቲኦም ምስ ንጉሳዊ ስድራቤት ዝተኣሰሩ ኮይኖም ብዘካቲ ብወደባት ዝተኣሰረ ልምዓት ፕሮጀክታት ትሕተ ቅርጺ መድረኻት ሎጂስቲክን ቁጠባዊ ዞባታትን ምሕደራዊ ወደባትን ንምርካብ ቀንዲ ቀላጽም ኢማራት ዓረብ እዮም ዲፒ ወርልድ ካብ 2006 ጀሚሩ ኣብታ ኣህጉር ዋንነትን ምሕደራዊ ወደባትን ዝረኸበ ኮይኑ ካብ 2006 ጀሚሩ ምሕደራ ተርሚናል ኮንቴነር ዶራለህ ናይ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ 2018 ምስ ተቋጸሮ ኣብ ሕጋዊ ክትዕ ዝርከብ ኮይኑ ከምኡውን ተርሚናል ኮንቴነር ማፑቶ ሞዛምቢክ ይጥቀሱ ምስ ጅቡቲ ዝነበሮ ዝምድና በቲኹ ካብቲ ከባቢ ምስ ተሰጎት ናብ ኤርትራ ገጻ መጽያ ኣብ ኤርትራውን ነዊሕ ከይጸንሐት ሽርሓ ምስ ተፈልጠ ተሰዊጋ ካልኦት ዲፒ ወርልድ ዝገዝኦምን ውዕል ዝኣሰረሎምን ወደብ ኣልጀርስን ወደብ ጂንጂን ናይ ኣልጀርያ ኢማራት ነዚ ወደብ እዚ ክትሕዝን ከላ ዝነበራ ዝምድና ምስ ሞሮኮ በቲኻ ኣትያቶ ብድሕሪኡ ግን ኣልጀርያ ዕላማን ስርሕን ኢማራት ምስ ተረድአት ብፍላይ ኣሳሳይት ናይ እስራኤል ምዃና ምስ ፈለጠት መርገፂኣ ክትለውጥ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን ኢማራት ነቲ ሓርፊፉ ዝነበረ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ማለት ምስ ሞሮኮ ክትጠናኽሮ ጀሚራ በዚ መንጽር ድማ ተን ሓያሎ ዓመታት ኣብ ግርጭት ዝነበራ ሃገራት ኣልጀርያን ሞሮኮን መሊሳ ቤንዚን ክትንስንሰሉ ተራየት ሎሚተን ኣብ ሳሕል ሰሃራ ዘለዋ ሃገራትን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ክልተ ተገሚዐን ገሊአን ንመርገፂ ፍልስጤም ዝድግፋን ክኾናን ከለዋ ገሊአን ድማ ንመርገፂ እስራኤል ብመገዲ ኢማራት ኣቢለን ደገፈን ዘይባ ዘለዋ ሃገራት ንዕዘብ ኣለና ወደብ ሶክና ዳካር ኒያንድ ናይ ሴኔጋል በርበራ ናይ ሶማሊላንድ ወደብ ቦሳሶ ናይ ፑንትላንድ ወደብ ኪጋሊ ናይ ሩዋንዳ ወደብ ሉዋንዳ ናይ አንጎላ ወደብ ባናና ናይ ዲአር ኮንጎ ወደብ ኮማቲ ፖርት ናይ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ትሕቲ ኢማራት ይርከቡ
ድሕሪ ዲፒ ወርልድ ናይ ዱባይ ናይ አቡዳቢውን ከስፋሕፍሕ ጀመረ ናብ ወፍሪ ወደባት አፍሪካ ዝተጸንበረ ጉጅለ ወደባት አቡዳቢ ብወገኑ ካብ 2016 ጀሚሩ ኣብ ወደብ ካምሲር ናይ ጊኒ ወደብ አቡ አማማ ናይ ሱዳን ወደብ ሳፋጋ ናይ ግብፅን ወደብ ፖይንት ኖየር ናይ ሪፐብሊክ ኮንጎን ወደብ ዳር ኤስ ሰላም ናይ ታንዛንያን ውዕላትን ዋድነትን አጥርዩ ናይ ሓይሉ ዓመታት ክትብዝብዝ ፀንሐት ኢማራት ሎሚ ምስ ከም በዓል ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ዘለዋ በቲ ዝተፈጥረ ግርጭታት ውዕላት አፈሪሱ ኣብ ዕድበድ ኣትዋ ትርከብ በቲ ዝተገብረ ደቂቕ መጽናዕቲ ኢማራት ኣስታት 35 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ካብ አፍሪካ ብኮንትሮባንድ ተውፅእ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ካብ 80 ሚእታዊት ክሳብ 85 ሚእታዊት ቅድሚ ኣብ ካልኦት ሃገራት መብፅሑ ናብ ኢማራት ዓረብ ዝኣቱ እዩ ብድሕሪኡ ኸ ናበይ ይኸይድ ትብሉ ዶ ፍሉጥ እዩ ኢማራት ዓረብ ካብ ዓለምና ሳልሰይቲ ዓባይ ተቐባሊት ወርቂ ምዃና ትፍለጥ ብፍላይ ካብ ማሊ ጋና ዚምባብዌ ጊኒ ሱዳንን ኒጀርን ኣትያቶ ዝነበረት ወርቂ ናብ 57.1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወርቂ አፍሪካ ብጽኑዕ ዝተኣሰር ምዃኑ እቲ መጽናዕቲ ይብርህ ከምኡውን ኣብ ኩናትን ግጭትን ዝካየደሎም ከባቢታት ብምእታው ብሕቡእ ማዕድናት ኣብ ምስጋር ከም ተሳተፉን ይግለጽ ኢማራት ዓረብ ሓፃውን ኣብ ዘፍርዩ ዕድናታትን ወፍሪ ብምግባር ነቲ ሃገራዊ ዕላማታታ ማለት ናብ ተሓዳሲ ጸዓት ምስጋር ከምኡውን ኣብ ኢንዱስትሪ ኣጽዋር ዝውዕሉ ሓፃውን ንምርካብ ክትንቀሳቐስ ጸናሕት ሃገር እያ እዚ ድማ ንዕድና ኒዮቢዮም ናይ ናይጀርያ ዕድና ነሓስ ናይ ዛምቢያ ዕድና ዚንክ ታንታለም ታንግስተንን ወርቅን ናይ ዲአር ኮንጎ ከምኡውን ምፍራይ ዕድና ሓፂን ኦክሳይድን ሓፂንን ናይ ማውሪታንያ ንምሓዝ ዝተፈላለዩ ውዕላት ክትፈራረም ጸኒሓ ንግዳዊ ቁጠባዊ ማያውን ጂኦፖለቲካውን ባህግታትን ረብሓታትን ብፍላይ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዞባ ሳሕልን ዝርከቡ ስትራቴጂያዊ ቦታታት ንምሕላው ወተሃደራዊ ርክብ ክትገብር ዘገድዳ ምክንያት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሓንቲ ዝሓይለት ሃገር ኮይና ንኽትርከብ እዩ ኣብዚ ብደገፍ ኣሜሪካን እስራኤልን ክትሰርሕ ጸናት ኢማራት ካብቲ ዝረኸበቶ ጥቕማጥቕሚ እናሃበት ነታ መወዳድርታ ስዑድ ዓረብ ንምውዳቕ ብዙሕ ጽዒራ እያ እዚ ምስጢር እዚ ክሳብ ዝቕርብ ግዜ እዚ ንስዑድ ዓረብ ስውር ምንባሩ ተንተንቲ ይገልጹ شرح إمارات كفلت ألوس تخالى كان بمغنيات قليهم أب كونتات السودان مفشالها كبلون كلو قليهم دما أب سوماليلاند وعلوة تهدروا معسكر دحرمو حاسايو زبلو لو نحالتات نايتا رئيسانات الناس أوجد حقر سوماليلاند سلطينا نودب بربرات ما ناب عبيم أكل نقدن مغيار مدباوتيا كتسرح مسجمرتون زيادة مسفحفح إمارات ناقولها متيو زبلونا لو بتوساقي مس إثيوبيا دلول ركب أبزي قبرت لو وانون أب كبيت ترتارز توافت عامي من باري تكاس أب كلتشان عسرتن إمباسي غفيتا أب كلتشان عسرتن دما علماء بيت صحفت بيت مغرب دبي أب أفريقيا والتهدرام تحجاز كعبي أفدق خوينها قلقلو إتا أفدق بحر زي بلا إثيوبيا مس إمارات انتاجت أمران لون زي بلون أيكونن إتي استفدت موعلات جن كينوز من بارو ثاني يتخشعو ما كلاي من قصات إثيوبيا أنت رحلتات تجرب زكايدو دماو كينات إمارات دقيفة تواسعة أبتو كينات مغيرو كم زخنا زمن لن درنات إمارات كم سستفاون علم زمسكرو حكيو أب قربا دما أفتق بحر زي بلا إثيوبيا من سوماليلاند زقبرتو أكاتا عيسى مع كفر من كله إمارات بدحريت كمزلا بوزحات تعذب بوليتيكنيات كنقر زانا حكيو التمستيرجن ناب إيرتران مبتح زقبر زنبرة فندرتر مخانو جزي بعلو قليعو الله إمارات عرب حاوز رئيس محدار نزغونت بونتلاند ناي هاجر سوماليا حالتات بوليسن حيل بحري صار شفتنتن صار شبرانون بحبو كتسلطن تنيحيا أبو دابي بتماثلي أب سودان أب استخايدو كينات نسراويت فاغنر تقيما نابتوم ميليشيات دعم السريع أتوارك تساقر كمز أنهتن كساب حجون إدان نأتوت نسودان أب كل تاخد جمع تسعر زلاقريا كابز حليفون مس موريتانيا مالين جادن حاويسو مساقرات جوبا ساحل تتاون وتهدرون ركبات مسريتا نتوم أنتار إسرائيلن بوعلنا إبراهام زي أمنو هاقرات تغطي كتفتر ترلا بزمنتر حديث سالفا جيوبوليتيكس أب مأكلاي مبرغن كرن أفريكان نعزبالونا ስለዚህ ተግባር ኢማራት ንስዑድ ዓረብ ጥራይ ዘይኮነስ ነተንደቂ ሰን ዝነበረ ሃገራት አፍሪካውን ዘበራበራዩ በዓብዩ ድማ ንሕብረት አፍሪካ እዛ ብሃብቲ ነዳድያ ትፍለጥ ሃገር ወሽመጥ ዓረብ ፖሊሲ ወፃኢኣ ንቁጠባ ቀዳምነት ዝህብ እኳ እንተኾነ ረብሓታታ ንምሕላው ምስ ሓያሉ ሃገራት አፍሪካ ፀጥታውን ወተሃደራውን ርክባት ክትገብር ዘገድዳ ልዕልና ናይዚ ዞባዚ ንምውናን እዩ ኣብ አፍሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ግጭታት ባዕላ ፈጢራ ዘሸራዊት ኮይና ክትርአ እትደሊ ሃገር እያ نزور تجبرتها أفلما حدقوا هيستوالون يروح بالكال. أب أفريقيا بفلاي أبكرنا أفريقيا زوبا ساحلين تجبر من قصاص نجبر الشبرة إسلاموي أخرار نتن شفت نتن مسرت تجبر سرح كتسرح تانيحا.
ኣባል ናይቲ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ የመን ዝተወጠነ ብሳዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ዝነበረ ሓበራዊ ጥምረት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ተኾነ ካብ ዝገበረቶ ጉህድ ወተሃደራዊ ተሳትፎ ብኸፊል ብምንስሓብ ኣብ 2019 ጀሚሩ ናብ ከም ምስ ኣንጻር ሑቲን ሚሊሻታትን ጉጅላታትን ዝግበር ምትሕብባራት ተኣጊራ እዚ እቲ ንሳዑዲ ዓረብ ዘቆጥዕን ከም ሓንቲ ከዳዕ ዘቁፀራን ተግባራት እዩ ኢማራት ኣብ ኣፍሪካ ብ49.9 ቢልዮን ዶላር ካፒታል ብምፍሳስ ወፍርታት ከም ፀዓት ወደባት ዕደና ሕርሻ ትሕተ ቅርፅን ቴሌኮሙኒኬሽን ዝኣመሰሉ ስትራቴጂያዊ ጥላታት ከምኡውን ነቲ ተስፋ ዘለዎ ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ኣፍሪካ ቀንዲ ዕላማ ዝገበረ እዩ ፀጋታቱ መዝሚዝካ ሽቕለት ኣልቦነት ፈጢርካ ግዳይ ኩናትን ግርጭትን ብምግባር ድሕሪ ኣሜሪካን ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ብብዝሒ ፕሮጀክታት ኣብ ኣፍሪካ ራብዒቲ ምንጪ ቀጥታዊ ወፍሪ ወፃኢ ሒዛ ትርከብ بفلوي أب قرن أفريقان ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከም ሕሱም ክትነጥፍ ጸንሐት ሃገር እያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ትብዕ ጥቃት ሑቲ ናይ የመን ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ስጋትን ኣብ ዞባ ሳሕል ዘጋጠመ ዕግርግርን ኢማራት ዓረብ ምስ ዕጡቃትን ጉጅላት ኮንትሮባንድን ስውር ዝኾነ ዲፕሎማሲ ክትገብር ተርያ እዚ ድማ ምስታ በዓላ ከም ሃገር ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝግበር ስምምዓትን ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ሱዳን ዝግበር ደገፍን ዘጠቓልል ምንባር ይግለጽ ኢማራት ዓረብ ቁጠባዊ ረብሓታትን ዞባዊ ሓይላን ምስጓምን ኣብታ ኣህጉር ጽልዋን ምፍጣር ምስ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰላ ዓለም ለኻውያን ሓይልታት ክትወዳደር ጸንሐት ሓያል ሃገር ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ክትበሃል ብዙሕ እትብህጎ ጸንሐት ስያመ እዩ ሓያል እውን ኣቢልዋ እዩ ንብዙሓት ተንተንቲ ዓለምና እዚ ባህግታት ኢማራት ገለ ጂኦፖለቲካዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ከም ዝኽእል ክግምቱ ጸኒሖም እዮም ብመንጽር እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ቅልውላዋት ኣብታ ኣህጉር ጸጥታዊ ነውጢ ዘጋደደ ናይ ኢማራት ስሱዕ ባህርያት ምዃኑ ይገልጹ ኢማራት ዛጊት ምስ አልቃይዳ ዘለዋ ዝምድና ጉጅላ አልሸባብ ሓዊሱ ብገለ ኣካላት ቀንዲ ጸላይት ናይ ዞባ ምዃና ይንገርላ ብምባል እዩ ነዚ ጽሑፍ ናብ ህዝቢ ከፊሉ ዝርከብ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሪቶን ሓሳብን ከተቕርቡ ኣዲምናኩም ኣለና ተጠዕሙ ሰሰናይ ንቑልና